চলো সোনাই চলো শুনি নিত্যানন্দ জনবাণী, চলো সোনাই চলো শুনি নিত্যানন্দ জনবাণী। सामाजिक न्याय विचार और क्षमतायन मंत्रक सहयोगिते कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन खन उचन कान अटल बायो अभ्युदय योजना AVY अनुष्ठान पर्व 3 आईनी सचेतनता। नुना सेता सेता आमदार हो कोया ओ मारंगदा आम नुना सेता सेता चेत बेपार चेट ही लया बोया दिनुम के तो आम साथे मॉर्निंग वॉक चला कान थे मेनखान 10-15 दिन धरे नेलेट मी आम दो हेजिबाम हेजुक कना चेत इन लया मारंगदा इन दो एकाल ताड़ाम के बन ताड़ाम दाड़िया कना उमेर हो तो अडिगान हुएन तिने गुंठुड़ हासुते ताड़ाम बाड़ा हो अडी के कष्ट हुयुक कान तिने ताहले आम दो इन लिका वाकार बाम हताओ चेदा नोम हताओ लेखान दाड़ा बाड़ाए रे रेस्कम बुझवा और कष्ट हवा बुझवा मारंगदा टाका पैसा के तो बानुक तिने बांखान तो वाकार गिन हताव किया हुडिंबा ओना लगित ते आम दो चिंताई तो बांग हुई तमा राष्ट्रीय वयश्री योजना साथे जोगाजोग में राष्ट्रीय बायोश्री योजना उना दो आरहों चेत होई हुडिंबा ओना दो हुयुक कना आबोरेन भारत सरकार आबोआ दिसुम रेन 70% उमेरान नागरिया को जहां को दो उमेरकान को खातिर विकलांग उतर कना को जहां को दो बीपीएल परिवार अंतर्भुक्त जहां को आदो चांदो पिची आय 15,000 खन हो कम गेता कोआ उनको को लगी उनकुआ जीवन खंडाव सपोर्ट जंत्र एमा को कनाय जहां ते दो ताड़ाम बाड़ाई लगित ते नामेदा को छुरी बैसाखी वाकार ट्राइपॉड छुरी लुतुरते आंजम लगित जंत्र नकल डाटा चश्मा व्हील चेयर फोल्डिंग चेयर कमोड नी बेल्ट स्पाइन बेल्ट डांडारिया बेल्ट इमान इमान नौकान सपाब को एमा को कना आर नोआ को दो सरकार पाहटा खन बिन गनंग ते को नामित कना ओ अच्छा अच्छा नोआ बेपार इन तो ताहले नोआ को दो चेत लेका कादे न्यामा एटा जहां की नोआ को न्यामा कदा भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय होते राष्ट्रीय बायोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम LM होते गोटा दिसोम जाकात नोआ योजना खन 5,60,175 जन खन हो ढेर उमेरान हर को नोआ परिसेवा को नामे कना से को एमा को कना नोआ को नाम लगिते आम दो आधार कार्ड पैन कार्ड रेशन कार्ड साथे आमा आयरिया प्रमाण पत्र लेकाते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में socialjustice.gov.in रे नित्यो गे अप्लाई में उना बेगर जत्तोकन सजे माध्यम दो हुकना एल्डर लाइन रे बिन गनंगते कॉल काते सानाम लेकाना डगर को बाड़ाई दाड़ाया उना नंबर दो हुकना 145667 वाह आडी भागे खबर इन बड़ाई केदा लाहाते थो बन बड़ाई ताहे एरपर इन हो वाकार इन हतावा और मारंग दादा सावते मॉर्निंग वॉकिंग चला राष्ट्रीय बायोश्री योजना हताव पे उमेरान हाराम बुढ़ी को सम्मान कपे CRA होते बनाओ भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय होते जनस्वार्थे प्रचारित मेन्दो उछन सदरक कना दादू दादू आम दो ओकारे अरे हिजू आम तो आखड़ा कामी होरा एतहब हुयुग तलांगा अरे चला कटिक तांगेन में अरे गरम इन्हें तो उमेर हुए कान तिने कटिक तो समय तो लगा गया मेनखान दादू आंजमिया गाते को अनुष्ठान आंजम लगित आलांग को तांगिया कालांगा हैं बुझ दाड़िया कान गिए चलो लांग इन दुई तैयार काना
চলো দাদু আলাং দো উসরাতে রেকর্ডিং স্টুডিও তেলাং চালাও লেন গে চলো সোনাই চলো শুনি নিত্যানন্দ জনবাণী চলো সোনাই চলো শুনি নিত্যানন্দ জনবাণী ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱚᱱᱢᱟᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱟᱫᱩ ᱵᱷᱚᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱥᱚᱵ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱮᱭᱟᱞ ᱨᱮᱭ ᱫᱚᱦᱚᱧᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱲᱦᱟ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱱᱟᱜᱚᱨᱤᱠ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ ᱢᱩᱞᱚᱠ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱯᱠᱟᱹᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ 200 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱚᱢᱤউᱱᱤᱴᱤ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ 10 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱩᱯᱚᱵᱷᱟᱥᱟᱛᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱱᱟᱭ ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকার তত্ত্বাবধানতে আর কমিউনিটি রেডিও এসোসিয়েশনাᱜ পরিচালনাতে উচ্ছানᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱱᱮᱭᱟᱭ ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রালয় সমাজ রে ন্যায় কল্যাণ নিশ্চিত লাগি সারা ঘাড়িᱡ ᱜᱮ সচেষ্ট মেনায়া নোয়া মন্ত্রালয় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হড় তায়মাকান হড় কো উমেরাকান হড় কো সাᱶতে এটাᱜ কো বিশেষ গোষ্ঠী রেন হড় কো নাওয়ান নীতিমালাই তেয়ারেদা সাᱶতে আয়মা লেকান প্রকল্প পরিচালনা তালাতে সাᱶতা রেয়া সুঠাম কাঠামো তেয়ারা উমেরান নাগারিয়ে কোয়া কামি হরা মেন্ডো কর্মসূচি উমেরান নাগারিয়ে কো লাগি মন্ত্রালয়া ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱛᱤᱭᱚ ᱦᱮᱞᱯᱞᱟᱭᱤᱱ ᱥᱮᱵᱟ 1-4-5-6-7 বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা রেয়াᱜ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উমেরান অক্ত বিকাশ যোজনা উমেরান নাগারিয়ে কো লাগি রাষ্ট্রীয় বায়োশ্রী যোজনা ছানি অপারেশন প্রবীণ নাগরিক কো লাগি ভরণ পোষণ রেয়াগ অধিকার নোয়া কো প্রকল্প আর পরিষেবা রেয়াগ উদ্দেশ্য দো হুয়ুগ কানা উমেরান নাগরিক কো লাগি সামাজিক নিরাপত্তা স্বাস্থ্য সেবা আর অর্থনৈতিক গড় সপোহট এম ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ঐতিহ্য ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱛᱷᱩᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱯᱩᱨᱱᱚ ᱥᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱱᱛᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱢᱮᱨ ᱰᱷᱮᱨ ᱤᱫᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ
उनको कोआ शारीरिक और मानसिक समस्या को ढेर इदिया। एकदम ठीक कथाम लay akada मेनखान किछु गान उमेरान हर को दो मिटान बोझा काना को नौका हो आयमा उइहर भावना को एहब गोद akada आर ओना खातिर उनको उमेराकान हर साव आयमा लेकान बेबाड़ी आचार व्यवहार कोहो को एहब गोद akada। दादू आबोरेन उमेरान हर को दो आबोरेन बोझा दो को बांग काना बरन लय गानोआ उनको को दो आबोरेन सम्पद काना को उनको को दो आबो दिस उदिस एमरेन आबोरेन भांडार काना को चेदा से उनको को दो जीवन रिया प्रतिटी धाप को नेल आकादा आर सानाम लेकान अनाट एटकेटोरे समस्या को साथे को लड़हई आकादा। बाह तीना नापाय कथाम लay akada गड़म ओना लागित इन आदि गौरव इन बुजेदा मेनखान गड़म नाहा रेन पोपोंगला को तो नोआ को तो बुझ जे बांग को बुझ दाड़ेया काना ओनाते उमेरान को साउते नौकान बेबाड़ित को हुयुक काना। दादू सामाजिक न्याय और क्षमतायन नोआ को समस्या मोकाबिलाई लगी अटल बायु अभ्युदय योजना AVYAY ए चालू अकादा नोआ रिया मूल लक्ष्य उद्देश्य गे हुयुक काना उमेरान नागरिक को मानसिक और शारीरिक अत्याचार खन सुरक्षा लगी आर उनको को अधिकार लैते सचेतन को जातीय हेल्पलाइन एवं आईन विधान गड़म अटल प्रवीण अभ्युदय योजना रेया अधीन रे मिटांग जातीय हेल्पलाइन 14567 स्थापन आकाना नोआ दो उमेरान नागरिक कोआ आईनी परामर्श आर निर्देश कोई एमा। ठीक एम लय आकादा दादू नोआ हेल्पलाइन तालाते उमेरान हाराम बुढ़ी को आको चितान बाड़ी आचरण सम्पत्ति लैते विरोध आर ओना सावते एटा एटा को अधर मामला को लैते साहाज्य को नाम दाड़ेया। बाह आदि भागे नोआ दो आदि गान गे कामिरे लगा मोने हुयु काना ओना बेगर नोआ योजना अधीन रे उमेरान नागरिक को आईनी अधिकार लैते सचेतनता बढ़ाव लगी कर्मशाला प्रचार अभियान आर तथ्य संप्रचार कहो हुआ। बाह इरेन गरम कुड़ी आदि किछु गे बाडाया। दादू नोआ योजना रिया लक्ष्य नागरिकोआ सम्मान मर्यादा आर आर्थिक सुरक्षा निश्चित लगी उदाहरण लेकाते लई लेखान लई गोआ प्रवीण भरण पोषण और कल्याण आईन 2007 रिया आवतारे उनको को आकोरेन गिदर पिदर बांखान आकोरेन आत्मीय स्वजन को ठेन खन को भरण पोषण को दाबी दाड़ेया। सारिगे उमेरान हर को आकोरेन गिदर ठेन खन भरण पोषण को दाबी दाड़ेया गया। हैं दादू नोआ आईन रिया 4 धारा अनुजाई उमेरान को आकोरेन गिदर ठेन खन बांखान आत्मीय स्वजन ठेन खन भरण पोषण को दाबी दाड़ेया। नोआ दाबी लगी ओकारे बाडाय हचो हुआ उमेरान हर को आकोआ भरण पोषण लगी जिला अदालत रे को दाबी दाड़ेया। आदि भागे नोआ आईन रे उमेरान कोआ सुरक्षा चेक लेका काते निश्चित हुआ। दादू जहाँ जुदी उमेरान हाड़ाम बुढ़ी सावते बाड़ी ए आचार बेहरा एनखान 3 मास खन 6 मास हाबी कारादंड आर जुरिमाना हुई दाड़ेया। जुरिमाना रिया परिमाण दो आदालत गे गोटा बुटेया। आज जोदी गिदेर को ओड़ा खन को लगा ओडोक कानिया। दादू नौका हुईलेन खान उन्दो पुलिस आर प्रशासन को उनको रेन ओड़ा हड़ को बुझाव कोआ जुदी उमेरान हड़ को ओना ओड़ा रे ताहेन बांग को
ᱨᱮᱵᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱚᱠᱠᱷᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮ ᱡᱷᱩᱸᱠᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱩᱱᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱨᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱥᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ko ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟ। বৃদ্ধাশ্রম? ᱦᱮᱸ ᱫᱟᱫᱩ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ, ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱨᱚᱭᱳᱡᱚᱱᱤᱭᱚ ᱯᱚᱨᱤᱥᱮᱵᱟ ᱠᱚᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ। অংশীদায়ী আর বাস্তবায়ন। আচ্ছা গরম, ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱚᱨᱤᱥᱮᱵᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ? দাদু, অটল বায়ো অভ্যুদয় যোজনা রেয়াᱜ অধীন রে বেসরকারি সংস্থা, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আর সরকারি ট্রাস্ট কো সাথে অংশীদায়িত্ব করাও আকো হুᱭᱩᱜᱼᱟ। নোয়া তালাতে উমেরান নাগরিক আইন সহায়তা ও সমর্থন পরিষেবা কো ᱧᱟᱢᱟ। তার মানে যাহাই উমেরান নাগরিক কো অন্যায় ভাবতে কো নাহাচার হচোᱜᱼᱟ, এনখান উনকু কো পুলিশাᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ এনজিও কোঠেন ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। একদম ঠিক দাদু। নোয়া যোজনা রেয়াᱜ সাᱶতা রে বিভিন্ন সেশন তালাতে উমেরান কো আকোয়াᱜ আইনি অধিকার লইতে বাড়াই হচᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱤᱱᱤ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱩᱯᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। দারুণ! এনখান নোয়া ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ উমেরান ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱠᱚ, ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ অভিযোগ বাড়াই হচᱚ গানোᱜᱼᱟ। ঠিকেম ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱟᱫᱩ। উমেরান হাড়াম বুঢ়ী নাগরিক আকো চিতান সাসেত নাহাচার হুই লেনখান 14567 হেল্পলাইন রেকো অভিযোগ দাড়ᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ থানা ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ অভিযোগ দাড়ᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ সামাজিক সংস্থা তালা তেহᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ অভিযোগ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। বাহ গরম, ᱟᱢ ᱛᱚ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ। দাদু, ᱤᱧ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ সাধারণ ব্যাপার কানা, হড়াᱜ গে বাড়াই উচিত কানা। এখন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অ্যাডভোকেট আব্দুল সামাদ আনসারি, আমাদের পুরুলিয়ার কোর্টে উনি কর্মরত। ওনার কাছ থেকে এখন আমরা জানব প্রবীণ নাগরিকদের কী ধরনের সুযোগ সুবিধা বা আইনগত অধিকার রয়েছে সে সম্পর্কে কিছু কথা। চলুন শুনতে থাকি। সিনিয়র সিটিজেনের কি অ্যাজ পার ল এদিক থেকে ইনকাম ট্যাক্স রিবেট পায়, সমস্ত রকমের ইনকাম ট্যাক্স ওরা ইনকাম ট্যাক্স থেকে মুক্ত থাকে। হেলথের ক্ষেত্রে যেমন অনেক কিছু আছে, অনেক জায়গাতে সরকারি যেখানে প্রজেক্ট আছে সেই সরকারি হসপিটালে উইদাউট ফিজ তারা ট্রিটমেন্ট করতে পায় এবং প্রথমত ওরা সুযোগ পায় হেলথের দিক থেকে। আর মানে এখন রেলওয়ে যেটা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ইয়ে করছে, রেলওয়েতে তাদের জন্য স্পেশাল ভাবে মানে টিকিট বুকিং এর একটা ই করেছে, তাদেরকে দেওয়া হয় এবং লোয়ার ইয়া তো দেয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যারা পাচ্ছে না অথচ ওরা কিন্তু সিট ওদের জন্য থাকে, মানে সব জায়গায় রিজার্ভেশন একটা রেখেছে গভর্নমেন্টের মানে ইয়ার মধ্যে। আচ্ছা, কোর্টের ক্ষেত্রে আমি বলবো কোর্টের ক্ষেত্রে ওই ধরনের কোনো কিন্তু প্রজেক্ট ইয়ার নাই যে সিনিয়র সিটিজেন বাড়তি সুযোগ কোনো পাই, সেরকম কিছু না, ওই সমস্ত গভর্নমেন্ট পলিসি। আচ্ছা, হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তাদের যে সিনিয়র সিটিজেনের উপরেই মানে প্রজেক্ট এটা করে দিয়েছে, সেগুলাই করে গভর্নমেন্ট পলিসি এটা। আর এমনি ধরুন তাদের সাথে কি ধরনের অপরাধ হয় বা হয়তো অপরাধ বলতে এখানে যদি তার ছেলে মেয়ে যারা আছে তারা যদি ইনকাম আছে অথচ তার বাবা মাকে ঠিক মতোই করছে না, 60 পেরিয়ে গেছে, তারা কিন্তু সিনিয়র সিটিজেন, তাদের এসডিওর কাছে একটা দপ্তর আছে, সেখান থেকে প্রত্যেক ইয়াতে সেখান থেকে তারা কিন্তু ক্লেম করতে পারে। ক্লেম করে নিয়ে কিন্তু ছেলের মেয়ে, যে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, মেয়ে হতে চাকরি করছে, বাবা মাকে ঠিক দিকতে দেখা দরকার কিন্তু দেখছে না,
এরপরে যদি ছেলে থাকে তারাও ঠিক মতোই করছে, তাহলে সেখানে কিন্তু আইনি অধিকার আছে, ওইখানে আইনি অধিকার একটা আছে। আচ্ছা সেখানে কিন্তু ডিএম থ্রু মানে ডিএমএই হয়, ওটা কোনো একজন এসডিও কে চার্জ দেওয়া হয়, কিন্তু ডিএম এর মাধ্যমে ব্যাপারটা হয়। আর এমনিতে লিগ্যাল এড যেটা আছে, মানে আইনি কিছু ইয়ে আছে, মানে যেটা মানে আইনসম্মত ছাড়াও, যেটা কোর্ট ছাড়াও একটা এড আছে, যেখান থেকে এড ফান্ড যেমন মজা থাকে না, সেই ওইখান থেকে কিন্তু ওদের কিছু সুবিধা আছে। সেখানে সবারই আছে, দুস্থ যারা হয় তারাই সবারই আছে, তার মধ্যে ওদেরকেও মানে সুযোগের মধ্যে দেওয়া হয়। সেখান থেকে লয়ার এনগেজ করা হয় ওদের। আচ্ছা ওটা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, আমাদের এখানে যে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, সেই মানে ওদের ফিটা দিয়ে দেয় থ্রু ডিএম, থ্রু ডিএম এ দরখাস্ত করতে হয় যে আমি বরিষ্ঠ নাগরিক বা মানে সিনিয়র সিটিজেন। বহু ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি আপনার মূল্যবান সময় আমাদের দিয়েছেন, এই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বার্ধক্য মেনদো উমেরান হুᱭᱩᱜ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱫᱚ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱲᱦᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱚᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱚᱵᱷᱤᱥᱟᱯ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ। ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ। অটল ᱵᱷᱟᱭᱚ অভ্যুদয় যোজনা উমেরান হাড়াম বুড়ি হড় কোᱣᱟᱜ জীবন ᱨᱮᱭ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱧᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱠᱚ ᱟᱰᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱮᱢᱟᱣ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ। ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱡᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱩᱢᱮᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱰᱮᱨᱟ ᱵᱟᱥᱟᱜᱼᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ। ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱵᱚᱭᱚᱥᱠᱚ ᱱᱟᱜᱚᱨᱤᱠ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱩষ্ᱴᱤ ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱡᱚᱢᱟᱜ। ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ ᱱᱟᱪᱟর ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱵᱚᱭᱚᱥᱠᱚ ᱱᱟᱜᱚᱨᱤᱠ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ পুষ্টি আনিজ জমা লাগিদ সরকার গড় সপোর্ট লাগিদ তি লাহাইদা। অটল ভায়ো অভ্যুদয় যোজনা তালাতে উমেরাকান হাড়াম বুড়ি হড় লাগিদ সঠিক আনিজ পুষ্টি আনিজ জমা প্রায় 50,000 উমেরান হড়াগ সুবিধা লাগিদ সরকার 39.6 কোটি টাকায় বাখরা বাজেটে লই সদর আকাদা। যাহাতে দো হুᱭᱩᱜᱼᱟ উনকু উমেরান নাগারিয়া কোᱣᱟᱜ অভ্যুদয় সাউতে গড় সফল লাগিদ রাষ্ট্রীয় বায়োশ্রী যোজনা তালাতে দরিদ্র সীমা রিয়া লাতার গাতাক রেকো বসবাসেদ অনকান উমেরান নাগারিয়া কোকো ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱥᱟᱯᱟᱵ ᱠᱚ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ হুইল চেয়ার কানেজ আঞ্জম শ্রবণ যন্ত্র আর তিতে সাব লাঠি ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱮᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱠᱩᱥᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱞᱚᱠ ᱧᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱠᱚ ᱟᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱥᱚᱱᱢᱟᱱ। ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱨᱚᱵ। সিআরএ আতে বেনাও আর সামাজিক ন্যায় অধিকর্তা মন্ত্রণালয় ভারত সরকার হতেতে জনস্বার্থে প্রচারিত মেন্দ উছেন সদরক কানা। দাদু, আমেম আঞ্জম আকাদা তো? ᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱤᱧ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱞᱮᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱱᱤᱥᱪᱤᱛ ᱟᱠᱟᱫᱟ। একদম কথা। আম যাহাম লই লেদা ঝতগে সারি ঘটনা। ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ। ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱦᱚᱲ, ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱨᱚᱵ। ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ, ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ অটল বায়ো অভ্যুদয় যোজনা আর প্রবীণ নাগরিক কোᱣᱟᱜ আইমা লেকান আইনি অধিকার লইতে বন বাড়াই কিদা। ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱱᱤᱛᱛᱟᱱᱚᱱᱫᱚ ᱡᱚᱱᱚᱵᱟণী ᱠᱷᱚᱱ। ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয় আর কমিউনিটি রেডিও এসোসিয়েশনাᱜ গড় সপᱚᱦᱚᱫ তেলে সম্প্রচার এদা। আঞ্জমিয়ে গাতে কো অটল বায়ু অভ্যুদয় যোজনা দো মিটাং উদ্যোগ মতো দো বাং কানা। নোয়া দো মিটাং মাইল ফলক। নোয়া দো ইᱧ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫᱟ। ᱦᱮᱸ ᱫᱟᱫᱩ, ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱚᱱᱢᱟᱱ ᱫᱚᱲᱦᱟᱛᱮ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱨᱳধ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় পালনা। সে তথ্য লাগি উমেরান হাড়াম বুড়হি কো জাতীয় হেল্পলাইন 1456 রেকো যোগাযোগ দাড়েয়া। আঞ্জমিয়ে গাতে কো আবরেন উমেরান কদো আবরেন গরব, আবরেন সম্মান।
akilan ren mid marang murai unku ten khon ge abowa uprum ar abowa gorob ar abowa bharot mohan aboren umeran ko aboren gorob. Nito do ado akra khon biday liñ hatawa. Biday emalin pe. Tayom daram hating arho nyapam huyu'a. Un ghari habij ape sanam koge kusi raske re tahen pe ar nuwa raske dogor pasanaw pe. Napay tahen pe. Johar. Johar. आंजम पे तिहिन तो बन बाड़ाया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स IPSC लईते नोआ योजना तलाते गड़ो सपोहट नाम लगिते एजेंसी को बहालेट कोआ मेंदो को हताएट कोआ राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार पंचायत स्थानीय निगम और एटा सरकारा सुरक्षित बेसरकारी संस्था जहाँ खन दो आबोरेन उमेरान नागरिक को जीवन रे सेटेरोआ आइमा लेकाना सुजुग सुविधा को नोआ खन उमेरान नागरिक को नामा ताहेन डेराबासा जमयू और चिकित्सा रिया सुजुग सुविधा साथे रस्कते ताहेन रिया मिट माध्यम उना साथे उनको को तैयार रकाब दाड़िया लेकाना जिनिस रे उनको को उद्गव को हुआ जहाँ खन दो बढ़ा तको आको जीवन रिया मान मन सम्मान उमेरान नागरिक को ओड़ा रे उमेरान अकान तिरले को गिरबासा ताहेन ओड़ा लगी आदर्श ग्राम योजना होते उनको को ओड़ा हको नामेत कना नोडे दो उनको को उमेरान हर को बीन गनंगते जमा नुआ और रस्क रमज लगी सुजोग सुविधा को नामेत कना साव सावते उनको को नेनेल रिया अंगीभरिया हको हतावा एनखान दो नेलगो कना उमेरान नागरिक को को नामेत कना आकुआ सम्मान बांचाव ताहेन रिया मुश्किल अवसान उमेरान को दाबरेन आत्मसम्मान CRA याते बनाओ और सामाजिक न्याय मंत्रालय अधिकर्ता भारत सरकार होते जनस्वार्थे प्रचारित मेंदो उचन सदर कना आबोरेन उमेरान नागरिक को जातीय हेल्पलाइन 1-4-5-6-7 रे कोलकाते उनको को जहाँ लेकान समस्या समाधान लगिते गड़ो सपोहट पे नामा ओना बेगर उमेरान को लगी विशेष सुविधा एवं अभिज्ञता रिया कथा बड़ाई हचो लगी विद्याश्रम खन बाइट रेपे सेलेट हचो दाड़ेया।